সব মানুকে নাগালেণ্ড টিভিতে স্বাগত কৰি আছে আমিলা নাম ৰবিনিও লামা আৰু এতিয়া আপুনি খান চাই আছে নাগামিজ প্ৰাইম টাইম এতিয়া হেডলাইনছ Nagaland Foothill Road Coordination Committee NFHRCC laga ultimatum ke pura madad digena Sangtam Student Union Dimapur SSUD para janaise mang pura nakurile andolan kuribo kogena Chumukidima Circle Chak Roma Public Organization para Taikhan laga jurisdiction te one government one text to Arubi ekbar janai dishe Naga political groups mang kura laga kam chhari kana Naga political issue oporte milikana batchit kuribole janaise Eastern Nagaland Legislature aru Duda official para Union Minister for Ministry of Donor Culture and Tourism G Kishan Reddy ke New Delhi te lock kuri kana kotha patishe Wednesday din Minister S Pangyo Pomar Union Minister Special Economic Package opor kotha kurise Nagaland COVID pandemic laga naam para vegetables fruits aru alag zaruri saman laga dam bishi uthai ase Dimapur Municipal Council para itu Rukha bole fixed price rate banaise saman bikri kura khan nimide Principal Commissioner Abhijit Sinha para Loikana District Senior Officer Khan Wednesday din Secretariat Conference Hall para state te COVID-19 management opor kotha kurise Consumer Health and Hygiene Company Rekit para Tuesday day the Bird and Beestock program launch kurise Nagaland te program to 10 to 19 years bacha khan laga ase Principal Director of School Education Sanava C aru Director of External Affairs and Partnership South Asia Rekit MOU sign kurise Ita news details pa puribo Nagaland Foothill Road Coordination Committee NFHRCC laga ultimatum ke pura madad dikena Sangtam Student Union Dimapur SSUD para janaise mang pura nakurile andolan kuribo koigena Union para awaz uthai kana President SSUDC Atsaba Sangtam koise Foothill Road to khali manu laga project na hoy hoilebi ekta bridge nishina ase dur hoi jai kana thaka Naga manuke ekta banaina ase ahibi amikan imnasen laga report huni sabo Hello and welcome to Nagaland TV Sob Mandu Laga Awaz Amihan jania se Nagaland Foothill Road Coordination Committee bra government ge ekta positive response positive outcome aniole karne 30 days ultimatum digina se idulaga oporde Sangtam Students Union Dimapur bra vithala support extend kurina se to amihan itia Sangtam Students Union laga president C Atsaba Sangtam logode buhigina se to tai lode idu details jaro janiwo Okay Foothill Road is not just simply a road. It is a road which connects divided Nagaland. In short, we can say that Foothill Road is a survival road. Ini kui jaise gole to etia rasta ekta ase, pani ekta aru electricity current ekta ase. Itu tinta to ki laga holwe state ekta aru country ekta development koro nimide to itu tinta to basic necessity ase. Yate kubule mon chado itu Foothill Road to khali ekta duita district chwa lagai noy holi yate Foothill Road kita koi jabo itu do Dimapur Kohima Mokchun Zenapoto aru Eastern Nagaland iton sob district to chobole ase itu nimite ami government of Nagaland ke kubule mon thaka to itla issue to top priority luina take up porle bishi bal hobo As stated by Nagaland Foothill Road Coordination Committee, the Office of Sangtam Students Union Dimapur would extend our fullest support if in case the government of Nagaland fails to fulfill its demand within the stipulated period of time. Amihan itia Sangtam Students Union Dimapur laga president logode kotha kurise aro taiwa amihan ge janai dishe kitahando Nagaland Foothill Road Coordination Committee ge full support extend kuri ase guna janai dishe mui imna sinla with camera person Joha Ekta najana non-naga manu laga lash 26 August te Dimapur Railway Station platform number 2 te paise. Lash laga khobor to station manager para dishe. Dimapur Police laga public relation officer para kua hisab te lash to 50 para loikine 55 sal laga manu ase. Sabole kala aru grey chuli ase.
5 feet 5 inch aru bishi patla ase koi kena janaise tai blue pant aru buga woolen kamis lagai thakise PRO para koise mot hua laga karan to book para hoi thakibo nohoile bi bimar para koi kena janaise PRO para last to ghor manu sati khan ke lobole officer in charge ke contact kuribi koi kena janai dise. On 26th of August, afternoon te 12-1 बजे निशिना अमिकान स्टेशन मैनेजर दिमापुर रेलवे स्टेशन लगा परा एकता खबर पाइशे कि एकता अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी लाइंग असे प्लेटफॉर्म नंबर 2 ते. So on receiving this information, our GRPS police station team went to the spot. They conducted the legal formalities. Aro jagate inquest as per law where we need to conduct inquest. So we conducted inquest. Itu kura pachete primarily cause of death was starvation or illness. Itu jana pachete amikhan dead body to hospital loi jaise district hospital to the morgue so that postmortem can be conducted to ascertain the cause of death. Aro sir, ita tak taigi identify kuro parishe? Unfortunately, it's still unidentified. However, आमी खान तो सब नागालैंड के किमान पुलिस स्टेशन असे इतु खान के मैसेज पठाई दिशे येते कुंतु भी पुलिस स्टेशन ते इतु बॉडी लगा डिस्क्रिप्शन मैच कुरा मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थकले अपनी चेक कुरुबी इब तैखान किबा इतु निशना मुनु खान मिसिंग थकले रिपोर्ट थकले तैखान दिमापुर पुलिस के खबर दिबो पारे आरो आमी खान प्रिंट मीडिया ते भी इतु तो तैला डिटेल्स तो दी दिशे so that anyone who is familiar with such kind of person they can contact Dimapur police and we may help them in identifying and hand over the body to the claimants. Friday te Uttarakhand Rani Pokhari Bosti Osor Jaka Nodi laga Dehradun Rishikesh bridge to bhangi jaise Borkham barish bishi gira para Dehradun Rishikesh highway bridge bhangia para bishi gari khan ke nodi para loi jaise Uttarakhand te 3-4 din para Borkham barish bishi giri ase aru Dehradun te bi 48 ganta karne pani giri karne Maldevata Saharaj Radhara rasta bi pani para bhorta hoi jaise olop meter para Rishikesh Dev Prayag Rishikesh Theri aru Dehradun Mussoorie rasta bi ban hoi jaise mati gira karne पुलिस खान मानु के इतु रास्ता परा नाजाबी कोई कना असे और नेशनल हाईवे 58 भी अपोवन परा लोइकना मलिथाते बन असे कोई कना जानी दिशे और बाइक भी गई मेरी बाइक रुक जा Chumukirima Circle Chakroma Public Organization para Taikhan laga jurisdiction laga One Government One Tax to Arubi ekbar release te janai dishe CCCPO laga President Nekrihu Kense aru General Secretary Krebule Pesiye para release te kuatu Taikhan laga organization bitorde Sathara Busti Chumukitima laga bitorde ase koi kana janai dishe Wednesday press release te janai she CCCPO para executive meeting August 24 te rakhishe aru national group para jurisdiction bitorde Bosti Neda Bosti Manu aru business kura Manu Khan ke tax mangi kana bishi duk di ase aru koise Naga political groups mang kura laga kam chhadi kana Naga political issue oporte mili kana batchit kuribole lage Amihan ita Chumukirima Circle Chakroma Public Organization la President Nikrehu Kense lode ase to tai lode idula detail jankari aro luo so sir kali abningan bra ekta press release dishe to idu press release la abnian olop detail de gole parwo আমি একটা দুটা এটো আমি খান লাগা প্রেস রিলিজ কৰা লাগা কৈ দিব পাৰিব আমি খান ফৰফাদাৰ পৰা নাগা মানুহটো আলাক আছে কৈ কেনে আমি খান লাগা আলাক চলাব নিমিতে এটো নাগা সোসাইটি কে ফিচাৰ তো ভাল হ'ব নিমিতে নাগা মানুহ আলাক আছে কৈ কেনে আহা টাইম তে তাই খান লাগা প্ৰিন্সিপল তো ট্যাক্স তো ইণ্ডিয়ান চৰকাৰে লোকনে দিব আমি খান ট্যাক্স একটাই
বি নিদিব কৈ কিনে ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰি কিনে আহিছে তো এনেকা আহি কিনে আমি খান নাগা মানুহটো পঢ়া লেখা কৰি কিনে মানুহ লগা চাই কিনে আহাটো নাগা ষ্ট্ৰাগল নিমিত্তে বি ভাল কৰি কিনে ৰাস্তা বিচাৰি কিনে আহি আছে তো এইটো সোমাইতে একবাৰটো হ'লে টেক্সটো আলাগ কৰি কিনে পাব্লিকটো বেছি চাফাৰ হৈ যাইছে তো খালি একটা ফেকশ্যন নহয় কিনে বেছি ফেকশ্যন বি হৈ কিনে টেক্স বেছি হোৱা পৰা পাব্লিকটো বেয়া পাই কিনে থকা সোমাইতে 2013তে একাউণ্টটো লেট কৰি কিনে একাউণ্টে কাম কৰা খান লেট কৰি কিনে পাব্লিক চব মিলাই কিনে নাগা মানুহটো নাগা ভাল নিমিত্তে কাম কৰিব হ'লে নাগা মানুহটো একটা আছে এইটো নাগা ফেকশ্যন নাগা কজ নিমিত্তে কাম কৰা খান বি একটা হ'ব টেক্স একটা হ'ব তাতে একো ডিসপিউট নাই কিন্তু আলাগ কৰি কিনে টেক্স থাকিছে ক'লে আমি খান এইটো আৰু নকৰিব দেই কৈ কিনে ফচলা হৈছে এনেকা হৈ কিনে আহা সোমাইতে পাব্লিক বি অলপ আৰাম পাই যাইছে আৰু বিজনেছ ফাৰ্ম বি অলপ আৰাম হৈ কিনে এনেকা আহাটো আহি কিনে আৰু 2021তে ফেকশ্যন আলাগ খান আহি কিনে কিছিমতে টেক্স আকৌ বিচাৰি আহিছে কৈছে পাব্লিকে অলপ ডিমাণ্ড বি কৰি আহিছে কৈছে এইটো পৰা আমি খান চাকমা পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন চাকমা কেটিমা চাৰ্কলটো বস্তি 18টা মিলি কিনে থকাটো চেয়াৰমেন হেডজিবি কথা কৰা সোমাইতে এইটো লগা খবৰ পা নিমিত্তে আমি খান ডিছকাশ্যন কৰি যা সোমাইতে আমি খান আজি বি 2013 লগা one government one tax to ইটোহে সব মানুহ ইটোতে খাৰা কৰিব এনেকা কথা হৈ যায় নিমিত্তে আমি খান প্ৰেছ ৰিলিজটো দি দিছে তো প্ৰেছ ৰিলিজ দিয়াটো এতিয়া কিমান মানৱী নাগা নিমিত্তে ভাল ভাৱনা কৰি আছে এইটো খানকে এইটো নিজৰ ঘৰতে আলাগ প্ৰব্লেম নাওলাই কিনে নাগা কোচ আচলটো ফাইট কৰি থাকিছে ক'লে আমি খান লগা ভাল এমিকেবল সেটেলমেণ্ট নিমিত্তে সব মানুহ ইউনাইট কৰি কিনে কাম কৰিবি আৰু টেক্স এইটোতো আৰু পাব্লিক লোক আৰু নামাঙি কিনে ভাল পৰা মিলি কিনে আমি খান লগা নাগা এমিকেবল সেটেলমেণ্টটো আনি দিলে আমি খান সব ভাল হ'ব আৰু ফেকশ্যন আলাগ থাকিলে বি সব মানুহ একটা হ'লে ইটোহে বেষ্ট হ'ব তাতে আগে কোৱা নিচিনা ওৱান গভৰ্ণমেণ্ট ওৱান টেক্সতে একো ডিছপিউট নাই ইটোহে ফচলা কৰা নিমিত্তে আমি খান এইটো প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে দেই আমি এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট অফ চুমুকেৰিমা চাৰ্কল চাকমা পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন CCCPO লগা পাৰ্চনেল কথা কৰিছে তো তাহান বা কোৱাটো তাহালা প্ৰেছ ৰিলিজটো এইটো ওৱান গভৰ্ণমেণ্ট ওৱান টেক্সতে এমফেচাইজ কৰি আছে আৰু এইটো টেক্সেছ খান কি আলাগ ডিমাণ্ড কৰাটো এইটো নকৰি কিনা চব নেশ্যনেল গ্ৰুপছ খানটো ইউনাইট কৰি না এইটো পলিটিকেল চলিউশ্যন আনিবৰ কাৰণে একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কুনা এইটো জনাই দিছে মই ইমনাছলা Mokokchung Health Department laga second quarter district review meeting Thursday day Chief Medical Officer Dr. R. Chuba la Ayer para koise Mokokchung district to 75% COVID vaccination coverage hoise. Our thick vakte tracing our surveillance korani mite. Itu meeting to CMO laga office the Deputy CMO Dr. Ao Nungdo para chairmanship kurikana loise. Dr. Chuba para meeting the district task force Ward aro village council chairman Ashas aro AWW khan sob laga collective efforts nimite itu parishe koi kana khushi janai dise Dr. Chubala para aro tai khan sob ke aro bi mon dikana percentage hi nohoy hoile bi unvaccinated manu khan ke mon dikana sabole koise early testing aro early treatment contact tracing aro bhal para health unit khan nijor laga jurisdiction te sai thakibole bi janai dise aro meeting te thakia khan sobke notun idea khan itu pandemic ke kinika kurikana deal kuribo itu bi koise Director Inspector General DIG Central Industrial Security Force CISF North Eastern Zone NEZ Headquarter Guwahati Siddhartha Sankar Sharma para Doyang Hydroelectric
project dep laga CISF unit station sabole jaise August 24 te DIPR laga report hisab te DIG para DHEP laga official logote meeting loise aru itu meeting te duijon majote milabaji hobo lage koikena kotha kurise सैनिक सम्मेलन के एड्रेस करी समय DIG para जवान्स खान के ताई खान लगा गाँव और दिमाग के हेल्थी राखिबी और नागा जाति लोगोते मिलिकना थाकी बोले और जाति लगा कल्चर ट्रेड्स तो जानिकना थाकी बो कोई कना जानाई दिशे इटू ओपोर्टे ताई खान हाथ मिलिकना थाकी बोले यूनिट लगा कम्युनिटी प्रोग्राम ते शामिल करबी किंतु COVID-19 SOP तो मेंटेन करिगना Consumer Health and Hygiene Company Reckitt Tuesday day the Bird and Beestock program Nagaland te bacha khan 10 to 19 साल तक खान करने launch kurise koi kana janai dishe itu program sign kurato Principal Director of School Education Sanava C Director of External Affairs and Partnership South Asia Reckitt thakise itu program to bacha khan karne bishi bhal hobo aru gyan bishi pabo itu program to duita level te sai jivan te cholabole aru nijor society bodli anibole karne Nagaland Sustainable Development Goal Vision laga goal 8 decent work and economic growth to sustained includes our sustainable economic growth dibole karne ase koi kana jani paise youth khan ke full productive employment our decent work dibole ase idu vision laga goal to skill development equal or equitable access youth khan aru entrepreneurs khan karne ase goal 8 laga target khan to maiki khan laga workforce participation rate aru maiki entrepreneur khan laga startup promote kuribole ase aru skilled labor force welfare scheme micro small aru medium enterprises khan bi barhabole ase itu khan sob to pradesh je social security aru welfare scheme khan para sabole ase Meghalaya te COVID cases komti hoi jaise. Homoy CM Sangma para koise cabinet khan faisla loise ki tai khan laga pradesh te September 1 para loikena tourist khan ahibole paribo aru school khan bi khulibole koikena jani paise. Meghalaya to ekta bishi bhal jaka tourist khan karne ase. Hoile bi last year COVID-19 hit kura pichite tourism sector to giri jaise. Sangma para education sector oporde koise class 9 aru class 12 to rural aru urban area te khulibo. Hoile bi class 1 to class 5 khan to online classes thakibo aru class 8 to class 8 Khan school visit thakibo Sangma aru koise June tourist khan vaccination naloikana ase hoilebi first dose laga vaccine ekla loikana thakia khan 72 hours laga TrueNet nohoilebi CBNet report dikhabole lage tourist khan ke janaise ki tai khan nahia agete state tourism department laga Meghalaya app para e-invite te entry kuribole lage tourist khan jun family nohoilebi hotel te thakibole ase itu khan laga full jankari dibole bhal para janai dise New Delhi August 26th day India laga aviation watchdog Directorate General of Civil Aviation para Thursday te Boeing 737 Max jet te ban lagi kana thakia hatai dise April te DGCA para Boeing 737 Max aircraft to uribole paribo hoilebi under certain condition hi koise hoilebi itu oporte itiabi Boeing 737 Max aircraft to commercial use karne itiabi mana ase DGCA para April 20 2021 te kunuba exception banai dise March 13 2019 laga oporte dikana thakia Alavia juntu de B737 Max to ekdom aribo nadibo koikana thaki jaise pansta moinate duita crash hua nimite itu Boeing Max jet to Director General para Bon Kuria to Boeing 737 Max Lion Air flight 610 aro Ethiopian Airline flight 302 laga crash hua nimite thakise juntu crash de 346 laga mot hoise aro itu to jet piloting system de error thaka nimite thakise koikana janai dise
নাগালেণ্ড পৰা 3টা MMA ফাইটাৰ গামা এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ চলপান আটা কিৰ্গিস্তানতে খেলি থাকাটো সেমিফাইনেলতে জাকা হাসিল কৰি লৈছে ক্ৰিকেট আংগামী পৰা ইণ্ডোনেছিয়া লাগা খিলাৰী আনন্দাকে হাৰাইছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে তাই এতিয়া ইণ্ডিয়া পৰা সামাস লেটহিফকে সামান কৰিব লংস্কুম্বা আউবি কিৰ্গিস্তান খিলাৰী বেকটুৰ মানগিফকে হাৰাই কেনা আগলি খেলতে ইলামান কোলদভসিভ কিৰ্গিস্তান খিলাফ লৰাই কৰিব আৰ্সেন বা অজুকাম তো কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলতে ৱাক ওভাৰ পাইকেনা সেমিফাইনেলতে ইণ্ডিয়া খিলাৰী নাওৰেম দিনেশকে সামনা কৰিবলৈ আছে 3টা ফাইটাৰ খান সব কমবেক একাডেমি ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড পৰা আছে दिल्ली पढ़ाई कुरा क्लास 10 para loikene class 12 tak 1st September para shuru hoikena partially khulibole ase aru class 6 to 8 kan September 8 para shuru hobole ase itu to Delhi Disaster Management Authority DDMA para hukum dia pichite ula laga ase Sunday de official para koise State Education Department para umid kuri ase pura guidelines logot protocols thaki kana school aru student nimite offline classes thakibole school kan Delhi te bhal niyom chulai kana khulibole ase Southern Kazakhstan military warehouse the explosion thakia karan 4টা service member laga mot hoise aru kunba to jokhom hoise idu hadsa to sham 7 baje Thursday te military warehouse Beigzak district te jui ulaise idu jagate Taraz city aru Kyrgyzstan laga border osorte ase Ministry of Defense para koise idu warehouse to engineering laga kam aru explosive khan karne rakhi laga ase report hisab te 6টা explosion hoise aru 90 manu jokhom hoikana treatment loi ase 28 manu itiabi hospital de ase aru 6 jun bishi bia para jokhom hoise koikana Jambli regional sarkar para koise COVID-19 laga lockdown karan dunia sobte duk pa dekhi ase aru desh te to itiabi kunuba jagate manu khan bishi digdari pai ase koikana jani paise Nagaland Pradesh te bi pandemic karan sabji aru fruits laga dam bishi uthi pa dikhise Dimapur de saman bikri kura khan para kwa hisab te saman laga dam uthato hoile wholesale market te dam hoi ja karan ase aru DMC para rate diate jabo na pare DMC para fixed rate dhalia laga opor dukandar khan bishi dam para saman bikiri kuri ase aru itu karan to bhal para buji pabole ahibi ami khan Nagaland TV reporter Aram Achimi para reporter loa to sabo apni kode bani asna Gaspani Gaspani area ase kundu area exact to Mezipema area ase na bosti to Bungsang to kiman ba bikri kura sapni to size support ase dangor khan to alag ase dangor to 30 25 20 aru choto to 10 15 ini ase to sell the kinga jase mana nai netik pa kinas na eto hodai din to eki nohoy gunba din to bishi ahe bishi aha din te rate to bia hoi jay to apne hoda enni bikar ase hodai every morning to hodai to mane sob to sell no hoy jay sale to hoi jay hole bi dam to komti hoi jay बिसी थागा दिन तेना तो एक ता lot tata mobile bane hola to tata mobile ek ta lot anle kiman isna jan piece to kunba to 2500 bi ase 2200 bi ase 1800 bi ase tata mobile alag alag ase tata sumo de bi ane aru tata mobile de bi ase to ite apni anekla non local khan bi kure ase na kinga so nai bisi bosti manu alag alag bi ahe ekla no hoy 4टा 5टा गाड़ी भी यही जाए कुनबा दिन ते 7 तक भी यही जाए दूसरा सदलो पेंडेमिक जा सालु पेंडेमिक पर तो बिजनेस तो बिशी क्या करना से आमेनी जना निसे तो अप डाउन करना पड़ा इतना तो इतो साल भी अपने हन इतो दुख पैसे ना पाना इतो पेंडेमिक करने दुख तो पैसे मार्केट निमित्ते बिशी दुख पैसे और
সদায় বি গাড়ী ইভেন অ'ত থকা পৰা সদায় আহিবলৈ বেছি দূৰ আছে তো আপনার এই বন্ধ থাকে আমাদের এই ওলাইলে তো বিয়া হয়ে যাব ফ্রুটস আছে তো কি উপায় করে বিক্রি করালা তো মানুহ নাই নাই বাই দ্য গ্ৰেছ অফ গড বন থকা টাইমতে পাকিয়া নাই কাঁচা থাকি আছে না এতিয়া বন খোলা টাইমতেহে পাকি যায় আছে এতিয়াতো ঠিক পুৰা চেল হৈ যায় হলে भी सामान आप डाउन करे तो बेसी ना कच्चा लगा सामान देना है इसका कितने बढ़ी जाए कितने कम तो जाए काली मिर्ची भी गई से टी होलसेल मागम भी गई से 90 ना का कच्चा लगा सामान तो गारंटी नहीं आप डाउन बेसी करे ফুড থাকে তো আপনি জানে বুখিনি আনি আসলা হয় মানুহ পৰাই আনিবলৈ দিয়ে মই বস্তি লগা মানুহ পৰাই আনিবলৈ দিয়ে তাই কাৰণে আনিব এতিয়া মিলি কেনে বিক্ৰী কৰে এনেকুৱা কৰে মইতো তো লাভটো ওলাই না নোলাই অলপ চলপ কোনোবা জেগাতে হ'লেতো 2 টকা বি পায় কোনোবাতে না কোনোবাতে 5 টকা বি পায় এনেকুৱা আছে এনেকুৱাতে চলাই আছে কি কৰিব উপায় নাই এইটো কামটো হ'লেতো 100 পৰা দি আছে দেই ডাঙৰ কামটো कच्चा सब्जी ना की আছে তো সব খান বিকা সব হোলসেল রেটে হয় হয় সব নিশনা আছে তো হয় 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 দুসরা নিশান কম কিন্তু কিমান বগৰ আছে 15 কেজিতে না 15 আর কচু আছে না কচু তো 30 আছে হয় ভিন্ডি তো 15 আর চিলি তো 50 আছে হয় মার্কেটে তো ಇದು হোলসেল মানে মার্কেটৰ কিমান নিশনা হ'ব এইটো তো অলপ ডিফারেন্স 10 টাকা 5 টাকা এনে ডিফারেন্স পৰা পাব এটোই আছে বাজাৰতে কিমান বলে আপনি আন বাজাৰতে কিমান বলে টমেটো 60 এনেকুৱা হ'ব এটা 30 বাদ অঁ এইটো হোলচেল আছে হোলচেলাৰ মাৰ্কেট এইটো নাই দেব লয় নাই 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 কোন দোকান ঘূৰা তাকান ল'ব আমি খানটো খোলা কেছ দি কেছ নাপায় ज़्यादा भाव सब्जी में सबसे ज़्यादा भाव मिर्चा का है भाई मिर्चा का जी प्याज का गिर गया प्याज भी 40 है प्याज भी 40 है जी होलसेल करे होलसेल तो 38 है ऐसे खुला तो 40 बिकाता है नागालैंड प्रदेश के कोविड-19 लगा बीमार तो किनिका साय से कोई कना मीटिंग एकता लोइसे नागालैंड सरकार पर लोय कना प्रिंसिपल कमिश्नर अभिजीत सिन्हा वेडनेसडे ते सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस हॉल सीनियर ऑफिसर खान लगते থাকিছে रिपोर्ट हिसाब ते ऑफिसर खान पर प्रदेश ते कोविड-19 लगा झमेला ओपर कथा एकता अपडेट दिसे हुनिया हिसाब ते ताई खान लगा सबसे चिंता कथा तो वैक्सीनेशन मारिबोले मानु बिशी कमती आहे আৰু বস্তি খানতে এৱেৰনেছ দিবলে বেছি কমতি আছে কৈছে অফিচাৰ খান পৰা আৰু কোভিড অপৰতে ভাল পৰা চাবলে কদম লুইবলে কৈ কনা জনাই দিছে August 25 te Eastern Nagaland Legislature और DUDA Duda official Khan para Union Minister for Ministry of Donor Culture and Tourism G Kishan Reddy logot daily te meeting thakise meeting te Minister Pangyu Phom para Eastern Nagaland delegation la behalf te Narendra Modi para 2018 te Eastern Nagaland te ahia wakte special economic package announce kuria oporte kotha koise Donor Ministry te sanction joldi pabo nimite proposal khan Eastern Nagaland Development Project khan submit korise delegation khan para Union Minister for Law and Justice karne Rijiju laga official resident New Delhi te jaikana Prime Minister laga special package Eastern Nagaland area karne kotha koise Union Minister para bhi positive response dishe aur tai Donor Minister aur colleagues ke support mang kurise koi kana janai dishe बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दिल्ली सरकार पर देश के मेंटर अंडर दे बच्चा खान निमित्ते ब्रांड एम्बेसडर बनाइছে जवान खान पूरा देश पर दुईटा नहलिबी तीनटा बच्चा दिल्ली सरकारी स्कूल ते पूरा खान लगा मेंटर होबले पारे मेंटर खान पर बच्चा खान के ताई खान लगा मंजिल हासिल करबले मदद দিব इतु जानकारी तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर जानकारी दिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थाका समय दिल्ली सीएम केजरीवाल और एक्टर सोनू सूद भी शामिल থাকিছে सोनू सूद तो पंजाब सरकार लगा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगा भी ब्रांड एम्बेसडर আছে काबुल एयरपोर्ट ते थर्सडे ते दुईटा सुसाइड बम्बार्स और गनमैन पर अफगान मानु खान के एयरलिफ्ट करिबले रुखि থাকিছে ताई खान के हमला करिছে কৈ कना जानि पाइছে इटु हमलाते 60 अफगान और 13 यूएस सिपाही लगा मौत होइছে কৈ कना अफगान और यूएस ऑफिशियल पर जनाइছে इटु हमला हुआ पिछिते यूएस पर
কসম খাইছে তাই খান হামলা কুৰা মানুহে ধৰিব হামলা হয় কেনে অলপ সময়তে জেনাৰেল মেকেনজি কৈছে আমাক নিউজ চেনেল তে ইসলামিক স্টেট গ্ৰুপ পৰা ইটো হামলাটো কৰিছে কৈ কেনে জনাইছে জেন মেকেনজি কৈছে কি হামলা ঢালি লেবি ইউনাইটেড স্টেট পৰা আমেৰিকান খানকে ফ্লাইট পৰা মদত দিয়া বন্ধ নকৰিব তাই আৰু কৈছে এয়াৰপোৰ্টে সিকিউৰিটি মজবুত বনাইছে আৰু আলাক ৰাস্তা পৰা মানুহে আফগানিস্তান ছুৰিবলৈ বিচাৰি আছে কৈ কেনে জনাই দিছে 24 ঘণ্টা ভিতৰতে দেশতে 44,600 আৰু 58 নতুন কোভিড-19 কেसेस ধৰিছে আৰু 496 মত হৈছে দেশ লগা ৰিকভাৰী ৰেট খৰক কৰাটো 97.60% আছে আৰু 32,988 বিমাৰ পৰা বি ভাল হৈছে কৈ কেনে জানিবলৈ পাইছে ইটো মিলাই কেনে বিমাৰ পৰা ভাল হোৱাটো 3 crore 18 lakhs 21,428 আছে এতিয়া সময় এক্টিভ কেसेस আছে 3,44,899 নাগালেণ্ড প্ৰদেশ টিবি 29,718 কোভিড-19 কেसेस পাইছে আৰু 612 মানুহ বিমাৰ পৰা মৰিছে আসাম লাগা ডিমা হাসাও ডিস্ট্রিক্ট দিউং ব্রা অসরতে ট্রাসডে রাতিতে 5 জুন মানুষকে ট্রাকতে para member of the Dima Sa National Liberation Army para hamla kuri kana hatia kuri dishe Ayan Singh Superintendent of Police Dima Hasao District para koise atangwadi para bishi banduk marise aro 7ta tata ke loi jaise koi kana jolai dishe security personnel khan Bangarbil Jaka Umrangsul Lanka rasta para jai kana lash to anishe ইটো হামলাটো গুৱাহাটীৰ পৰা অলপ দূৰ 200 কিলোমিটাৰ তে হৈছে টাটাতে কয়লে আৰু আলাক সামান সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্ট কাৰণে আনি থাকিছে কাবুল এয়ারপোর্টে ট্রাসডেতে হামলা হওয়াতো ইসলামিক টেরর গ্রুপ para তাইখান para হামলা কৰিছে কইনে মানিছে আমাক নিউজ এজেন্সি para জানাইছে হামলাতে জখম আৰু মত হোৱা মিলাই কেনে 160 আছে 35 জুন ইটো টুইন ব্লাস্টে মৰিছে আৰু 35 US মেৰিন বি থাকিছে ফাৰ্স্ট ব্লাস্ট আবে গেট কাবুল এয়ারপোর্টে হৈছে আৰু সেকেন্ড ওয়ালাতো Baron Hotel Osorte থাকিছে Pentagon laga Secretary John Kirby parabi confirm kurise US service members can be itu hatsate morishe koikana United Nations Secretary General Antonio Guterres parabi itu hamla to Hamid Karzai International Airport osor hua ke condemn kurise aru itu hatsate victim khan ke tai laga support dibo koikena janai dishe itu hatsa pichite US embassies para ekta nutun warning Kabul ke dishe Washington te US President Joe Biden top official tai laga administration te log paise itu duita hatsa oporde aru tai laga national security team ke bi Friday puzur log paise aru tate shamil thakise Secretary of State Antony Blinken Defense Secretary Lloyd Austin Chairman of Joint Chief of Staff Mark Milley aru Commander of Ground देश लगा कैपिटल दिल्ली दुनिया para सबसे बेसी वाला कैमरा इंस्टॉल करी केना थाका लगा जगह আছে কই কেনা ফর্বস লিস্টে জানাইছে ইটো এনালাইসিস তো দুনিয়াতে থাকা 150 শহরতে থাকিছে আৰু দিল্লীতে বেছি वाला সিসিটিভি ক্যামেরা পাবলিক জায়গাতে ঢালি কেনা থাকা জানিবলৈ পাইছে ফর্বস লাগা রিপোর্ট হিসাবতে দিল্লীতে 1,826.6 camera per square mile te ase koi kana jani paise Chennai te 609.9 camera per square mile ase aru itu para Chennai ke third rank te banaise Mumbai te 157.4 camera per square mile te ase aru shehar to 18 rank te ase Delhi CM Arvind Kejriwal para koise Delhi para shehar Shanghai New York aru London ke upor uthaise উঠাই খুশি জানাইছে সিএম কেজৰিৱাল পৰা অফিচাৰ কোন খান পৰা ক্যামেৰা ইনষ্টলেশন মিশন দে শামিল হৈছে তাই খানকে বাধাই জানাইছে
Nagaland Chief Minister Nephew Rio और ताई लगा कैबिनेट कलीग्स जी काइटो आये जैकब जिमोमी और एच हाइंग आसाम लगा CM हिमांता बिस्वा लगते मीटिंग एकता लैसे 27 अगस्टे रियो और हिमांता बिस्वा पर ट्विटर ते इटु दुईटा प्रदेश आसाम और नागालैंड लगा एक ही भावना ओपरदे कथा पातिसे और प्री पोल्ड एलायंस पार्टनर ओपरदे कथा करिसे कयकेना जनाय दिसे। आजिला समाचार यतिबा सम्मात होइसे और इन्फॉर्मेशन करने साइट की नागालैंड टीवी।